देखिए, आपकी बात ठीक है कि मोमन एक सुराख में, लेकिन हमने इत्तेहाद किया है मुस्लिम लीग नवाज से। हमने कभी भी ज़ियाउल हक की बाकियात से इत्तेहाद नहीं किया। अब ये उनके माइंड सेट में है, अब ये उनका माइंड सेट है कि वो पुराने वाला माइंड सेट को लाना चाहता है। हम तो चाहते हैं कि सियासत में जिद्दत पैदा हो, आगे चला जाए, और उस पैराए में रहते हुए हम किसी सियासी जमात को भी जवाब दें। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। अब अगर कोई, हम तो यही कहते हैं कि इलेक्शन हो और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तर्ज पे ना हो, 9 सितारे फिर ना इकट्ठे किए जाए। हमारे चेयरमैन ने पुख्तगी का मुजाहरा किया तो आपकी फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया में आपने उसको भेजा, फ्लड हो, दुनिया में पाकिस्तान को तनाई से निकालना हो, वो पुख्तगी का मुजाहरा किया तो आपको हुकूमत दिलवाई। हमारे चेयरमैन की पुख्तगी का ये आलम था कि आप तो असम्बलियों से इस्तीफे दे रही थी पीडीएम, चेयरमैन की पुख्तगी ने आपको कहा कि आईनी तरीका इस्तेमाल करें, और आईनी तरीके के जरिए एक वजीर-ए-आज़म को रुखसत किया और आपको वजीर-ए-आज़म बनाया। हमारे पास बेचने को आप किस तरह आवाम को कन्विंस करेंगे? आप लाहौर में बैठे हैं, आप मुझे बता दें कि लाहौर का कितना लाहौर है जो साफ पानी पी रहा है। लाहौर की एनालिसिस कर ले, पंजाब के एनालिसिस कर रहे हैं, हेल्थ देख ले, आप लाहौर का हेल्थ सेक्टर और सिंध के हेल्थ सेक्टर से मुवाजना कर लें। आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक मुतबादल प्रोग्राम दिखा दें जो उन्होंने किया होगा। आप लोगों को नौकरियां देने का और नौकरियों से निकालने का मुवाजना कर लें। आप गंदम की फूड सिक्योरिटी, इस मुल्क को सबसे बड़ा क्राइसिस है। अगर पीपल्स पार्टी ने गंदम की कीमत बढ़ाई थी तो पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफा गंदम सरप्लस हुई है, यानी कि बड़ोले भरे गए सन, और वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है। आप हमारा उनसे मुवाजना करते हैं जो चीनी एक दफा बाहर बेचते हैं, फिर चीनी अंदर लाते हैं, आटा बाहर बेचते हैं, अंडा अंदर लाते हैं। उनसे मुवाजना हमारा ना करें। आप जो है वो आमने सामने होने जा रहे हैं, तो यही जो इमरान खान साहब थे वो कहा करते थे कि 90 रोज में इलेक्शन कराएं पंजाब में, केपीके में। उस वक्त शायद आप सबके मुफादात एक थे पीडीएम के, और उस वक्त आप इकट्ठे हो गए। अब आपके मुफादात एक नहीं रहे, अब आप वही कह रहे हैं कि 90 रोज में इलेक्शन हो। तो क्या आप समझते हैं कि अवाम आपका साथ देगी? क्योंकि सबसे बड़ा इशू तो महंगाई है, और दूसरा ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि मैं सियासी मामलात में जरदारी साहब का मतलब उनसे इत्तेफाक नहीं करता। आपने कहा कि हमारे जो पार्टी का इजलास हुआ है उसका सारा इख्तियार हमने आसिफ जरदारी साहब को दिया है, तो क्या बिलावल भुट्टो साहब आपसे इत्तेफाक करेंगे? देखिए, जो सीसी की मीटिंग हुई इसमें उसको चेयर किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने, और बड़ी डिटेल डिस्कशंस हुई। हमें सीसी में हर शख्स को इख्तलाफ राय का भी हक है और हर किस्म की बात करने का हक है, और हमने अपनी सारी चीज़ें फुल फ्लैज डिस्कशन के बाद हमने इख्तियार दिया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को, वो जाकर जो है वो मफाहमत के बादशाह हैं, वो डायलॉग्स करते हैं, और हमने वो इख्तियार दिया, और हमने वहाँ पर बड़ी पॉलिटिकल डिस्कशंस भी किए हैं। और बिलावल साहब ने भी यही कहा था कि सीसी इजाज़त देगी। पहले भी सीसी का इजलास हुआ था, उसके बाद जो है दोबारा सीसी का इजलास हमने कहा था कि लाहौर में होगा, वहाँ पर हमने उनको इख्तियार दिया है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि हम आमने सामने देखिए, हम पहली बात है कि पीडीएम का हम इत्तेहादी नहीं है, पीडीएम के हम इत्तेहादी थे, हम पीडीएम के हिस्सा नहीं है, हम इत्तेहादी जमात थे। देखिए, हर इलेक्शन में अपना एक अलायंस बनता है, अपनी चीज़ें होती हैं, हम नहीं चाहते कि हम इस चीज़ को तोड़ें। और देखें, 13 जमातों का इत्तेहाद एडजस्टमेंट अगले इलेक्शन में मुश्किल से जाएगा। आप 13 जमातें कहाँ पर अपने पार्टी की कुर्बानी देंगे? हाँ, सीट एडजस्टमेंट शायद हो सके, कुछ पार्टियों की आपस में इत्तेहाद हो सके, वो तो शायद हो सकता है, लेकिन वो चीज़ जहाँ तक आवाम के मसले, बिल्कुल हम समझते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, कल फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, लोगों को इस चीज़ का एहसास है। इसमें जब तक, जैसे मैंने कहा कि जब तक हम अपने अशराफिया को टैक्स जोन में नहीं लेके आएंगे, बाकी चीज़ें जब तक नहीं करेंगे, जब तक ये पार्लियामेंट होगी तो ये चीज़ें होंगी, पार्लियामेंट में ही कानून साजी होगी। और ये हम कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, आवाम जो है जिसको भी मैंडेट हमने पहले कहा के देती है वो आए और कानून साजी करे और इस मुल्क को आगे लेकर चले। अदनान मलिक साहब, एक मिनट, अदनान पीछे एक मिनट, अदनान मलिक साहब फिर आपके पास भी आ रहे हैं। फरमाइएगा, कहते हैं कि मोहम्मद एक सुराग से दूसरी मर्तबा नहीं निकल सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी मुफाहमत के नाम पर बार बार एक ही जमात से डसती है और डसी करती है, और उसके बाद ऐसे जीतती है जैसे कार की दरवाजे पे उसका अपना ही आता है। मोहम्मद जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच जी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
کہ شہید قائد نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی دیا تھا، اس کے بعد اب ہمارے ورکروں کے اوپر، ہمارے کارکنوں اور ہمارے لیڈروں کے اوپر بھی یہ ایک قدغن ہے کہ ہم کبھی اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں اور اس پیرائے میں رہتے ہوئے ہم کسی سیاسی جماعت کو بھی جواب دیں۔ اب اگر کوئی اپنے ووٹ کو عزت دو کے نظریے سے بھاگا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب اگر کوئی، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور اسلامی جمہوری اتحاد کی طرز پہ نہ ہو، 9 ستارے پھر نہ اکٹھے کیے جائیں۔ ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسا ماحول ہو۔ اس میں کون سا قابل اعتراض ہمارا مطالبہ ہے ہمارے چیئرمین کا یا ہماری پارٹی کا؟ تو میرے خیال میں بہت سارے ہمارے سیاسی سابقہ اتحادی جو ہمارے حکومتی اتحادی تو ہو سکتے ہیں، کبھی ہمارے نظریاتی اتحادی نہ وہ تھے نہ ہوں گے۔ تو میرے خیال میں کیونکہ اب حکومت تو رہی نہیں، تو تھوڑا سا جب کوئی اپنے نظریے سے بھاگا ہے تو ہم تو اپنے نظریے سے نہیں بھاگے۔ کسی کا نظریہ کبھی ووٹ کو عزت ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور ہو جاتا ہے۔ اداروں کے پیچھے چھپنا اچھی بات نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کی۔ ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور ہمارے چیئرمین کو یہ جو کہتے ہیں کہ وہ پختگی کا مظاہرہ کریں، ہمارے چیئرمین نے پختگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کی فارن پالیسی پوری دنیا میں آپ نے اس کو بھیجا، فلڈ ہو، دنیا میں پاکستان کو تنہائی سے نکالنا ہو، وہ پختگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کو حکومت دلوائی۔ ہمارے چیئرمین کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ آپ تو اسمبلیوں سے استعفے دے رہی تھی پی ڈی ایم، چیئرمین کی پختگی نے آپ کو کہا کہ آئینی طریقہ استعمال کریں اور آئینی طریقے کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو رخصت کیا اور آپ کو وزیر اعظم بنایا۔ تو میرے خیال میں پختگی تو پوری قوم نے دیکھی کہ کس کے نظریے میں یا کس کی سوچ میں یا کس کے طریقہ کار میں پختگی تھی۔ تو اس لیے پختگی کا میرے خیال میں جواب آپ کو ہمیں اچھی طرح دینا آتا ہے۔ اور ایک ہمارا ہر دل عزیز ہمارا ایک کہا کہ بائے بائے ٹائے ٹائے، ایک ہمارے سابقہ وزیر نے کہا سی یو سون۔ آپ خوشی سے سندھ میں آئیں لیکن آپ یہ تو بتائیں آپ نے اقتدار میں رہتے ہوئے کب بدین کا دورہ کیا، کب گھوٹکی کا دورہ کیا، کتنے تھر کے معصوم بچوں کے یا ان کے اسپتالوں میں دورے کیے، کتنے سیون شریف کے دورے کیے، کتنا آپ خیر پور گئے۔ آپ اتنی دفعہ وزیر اعظم رہے، اتنی دفعہ وزیر رہے، تو ہم نے تو نہیں آپ کو روکا، آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے، ہمیں نہ سیف الرحمان والا احتساب منظور ہے نہ جاوید اقبال والا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے بغیر احتساب ہو، اکراس دا بورڈ ہو، یہی ہمارا موقف ہے۔ اس میں جس کے مرضی فیصلہ ہے۔ دوسرا جوڈیشری کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جوڈیشری میں نہ جسٹس قیوم والا مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں، نہ ہم جس طرح سیاسی طور پر ضیاء الحق کی باقیات چاہتے ہیں کہ سیاست میں وہ مائنڈ سیٹ رہے، اور نہ ہم نظام عدل میں افتخار چودھری والا مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں کہ افتخار چودھری کی باقیات بھی نظام عدل میں رہیں۔ یہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ ان باقیات نے اس ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلا ہے، آگے کی طرف نہیں دھکیلا۔ تو میرے خیال میں تھوڑا سا پختگی کا مظاہرہ ذرا اپنے دامن میں آپ خود ہی دیکھ لیں، ہم بولیں گے تو آپ ناراض ہوں گے۔ شکریہ۔ چیمہ صاحب نہیں، سب نہیں کہہ رہے، سب نے کسی نے میجورٹی جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ فروری میں یا جنوری میں یا سینٹ کے الیکشن سے پہلے انتخابات ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق جو بھی ہے ہو، اس کے بعد ہماری ابھی دوبارہ اسی ایشو پہ سی سی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی، چاہے وہ ضیاء الحق کا مارشاء اللہ ہو، چاہے وہ مشرف کا مارشاء اللہ ہو، جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، انہی الیکشنز کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی ہے۔ اور ہم نے اپنی جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس تھے انہوں نے وہاں پر بریفنگ دی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انشاءاللہ بہت جلد اس پہ ہم سی سی کی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کیا لائے عمل اختیار کر سکتے ہیں، اور ہم کریں گے۔ ہم انشاءاللہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ ہم آخری حد تک جائیں گے، جو بھی ہے ہم اس ملک میں الیکشنز چاہتے ہیں تاکہ ہم الیکشن اس چیز کا حل ہے۔ کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک نئی تجویز غالباً دی ہے، 3-4 پتہ نہیں تسلسل کے ساتھ حکومتیں ہونی چاہیے 3-4 دہائیوں کے لیے۔ تو پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ہمیں ہمیشہ اس ملک میں تجربے کیے ہیں، پاکستان کو اور تجربہ گاہ نہ بنائیں۔ اور ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہے اپنی نگراں حکومت پہ اور الیکشن کمیشن پہ کہ یہ دونوں مل کر اس ملک میں
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। काकड़ साहब एक सियासतदान है, माजी में सियासतदान के टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, इनको एहसास है, इनको पता होगा, और बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, इनको पता होगा कि इलेक्शन किस तरीके से चुराए जाते हैं। तो वो उस चीज़ का सद्भाव करेंगे कि इलेक्शन चुराए नहीं जाए, जिसको भी आवाम वोट करे उसी के लिए गिने जाए और उसी को मैंडेट देना चाहिए। पार्टी जो है बड़ी बेकरार है कि हमें तारीख दी जाए, लेकिन अवाम मायूस है। ये 15-16 महीने के अंदर उनके साथ वो बुरा सलूक हुआ है जो उन्हें अब कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही इलेक्शन के नतीजे में। आप बताएं कि क्यों मायूसी पैदा हुई? आप बताना चाह रहे थे? देखिए, अवाम बिल्कुल अवाम की मायूसी जायज़ है। महंगाई हो, बैड गवर्नेंस हो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो। हमारे चेयरमैन ने भी यही कहा है कि अवाम की मायूसी अल्टीमेटली पार्लिमानी निज़ाम में सियासत इलेक्शन के बाद किसी हुकूमत ने ख़त्म करनी है। अगर आप चाहते हैं कि वो मॉडल जो इस मुल्क में 37 ईयर्स अयूब खान, ज़िया-उल हक, फिर मुशर्रफ, वो सदारती निज़ाम ही था अमलन, तो अल्टीमेटली आप सारी जिम्मेदारी किसी एक हुकूमत पे तो हम डाल नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में पार्लिमानी निज़ाम इस मुल्क में है तो छोटे सूबों, बड़े सूबों को सबको जब नुमाइंदगी का हक मिलता है तो वो इलेक्शन के बगैर तो नामुकम्मल चीज़ है। इलेक्शन ही हल है इस मायूसी को ख़त्म करने के लिए, और अवाम को अगर रिलीफ देना है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने देना है, किसी सेलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं देना। ये बताइएगा कि आपकी सब बातों से यूँ लग रहा है कि नून लीग और आप जो है वो आमने सामने होने जा रहे हैं। तो यही जो इमरान खान साहब थे वो कहा करते थे कि 90 रोज में इलेक्शन कराएं पंजाब में, केपीके में। उस वक्त शायद आप सबके मुफादात एक थे पीडीएम के, और उस वक्त आप इकट्ठे हो गए। अब आपके मुफादात एक नहीं रहे, अब आप वही कह रहे हैं कि 90 रोज में इलेक्शन हो। तो क्या आप समझते हैं कि अवाम आपका साथ देगी? क्योंकि सबसे बड़ा इशू तो महंगाई है, और दूसरा ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि मैं सियासी मामलात में जरदारी साहब का मतलब उनसे इत्तेफाक नहीं करता। आपने कहा कि हमारे जो पार्टी का इजलास हुआ है उसका सारा इख्तियार हमने आसफ जरदारी साहब को दिया है, तो क्या बिलावल भुट्टो साहब आपसे इत्तेफाक करेंगे? देखें, जो सीसी की मीटिंग हुई इसमें उसको चेयर किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने, और बड़ी डिटेल डिस्कशंस हुई। हमें सीसी में हर शख्स को इख्तलाफ राय का भी हक है और हर किस्म की बात करने का हक है, और हमने अपनी सारी चीज़ें फुल फ्लैज डिस्कशन के बाद हमने इख्तियार दिया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को, वो जाकर जो है वो मुफाहमत के बादशाह हैं, वो डायलॉग्स करते हैं, और हमने वो इख्तियार दिया, और हमने वहाँ पर बड़ी पॉलिटिकल डिस्कशंस भी किए हैं। और बिलावल साहब ने भी यही कहा था कि सीसी इजाज़त देगी। पहले भी सीसी का इजलास हुआ था, उसके बाद जो है दोबारा सीसी का इजलास हमने कहा था कि लाहौर में होगा, वहाँ पर हमने उनको इख्तियार दिया है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि हम आमने सामने देखिए, हम पहली बात है कि पीडीएम का हम इत्तेहादी नहीं है, पीडीएम के हम इत्तेहादी थे, हम पीडीएम के हिस्सा नहीं है, हम इत्तेहादी जमात थे। देखिए, हर इलेक्शन में अपना एक एलायंस बनता है, अपनी चीज़ें होती हैं, हम नहीं चाहते कि हम इस चीज़ को तोड़ें। और देखें, 13 जमातों का इत्तेहाद एडजस्टमेंट अगले इलेक्शन में मुश्किल से जाएगा। आप 13 जमातें कहाँ पर अपने पार्टी की कुर्बानी देंगे? हाँ, सीट एडजस्टमेंट शायद हो सके, कुछ पार्टियों की आपस में इत्तेहाद हो सके, वो तो शायद हो सकता है, लेकिन वो चीज़ जहाँ तक आवाम के मसले, बिल्कुल हम समझते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, कल फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, लोगों को इस चीज़ का एहसास है। इसमें जब तक, जैसे मैंने कहा कि जब तक हम अपने अशराफिया को टैक्स जोन में नहीं लेके आएंगे, बाकी चीज़ें जब तक नहीं करेंगे, जब तक ये पार्लियामेंट होगी तो ये चीज़ें होंगी, पार्लियामेंट में ही कानून साजी होगी। और ये हम कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, आवाम जो है जिसको भी मैंडेट हमने पहले कहा के देती है वो आए और कानून साजी करे और इस मुल्क को आगे लेकर चले। अदनान मलिक साहब, एक मिनट, अदनान पीछे एक मिनट, अदनान मलिक साहब फिर आपके पास भी आ रहे हैं। ये फरमाइएगा, कहते हैं कि मोहम्मद एक सुराग से दूसरी मरतबा नहीं निकल सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी मुफाहमत के नाम पर बार बार एक ही जमात से डसती है और डसी करती है, और उसके बाद ऐसे जीतती है जैसे कार की दरवाजे पे उसका अपना ही आता है। मोमिन जवाब देगा इसका। देखिए, आपकी बात ठीक है कि मोमन एक सुराख में, लेकिन हमने इत्तेहाद किया है मुस्लिम लीग नवाज से, हमने कभी भी ज़िया-उल हक की बाकियात से इत्तेहाद नहीं किया। अब ये उनके माइंड सेट में है, अब ये उनका माइंड सेट है कि वो पुराने वाला माइंड सेट को लाना चाहता है, या हम तो चाहते हैं कि सियासत में जिद्दत पैदा हो, आगे चला जाए। इत्तेहाद के वक्त वो मुस्लिम लीग नवाज होते हैं, बाद में वो बाकियात होते हैं। हमने 65 का पेट्रोल दिया, आपके पास क्या है? 2008 से लेकर 12-13 तक पेट्रोल भी महंगा हुआ, 100 तक गया, डॉलर भी महंगा हुआ, लोड शेडिंग 12-13 घंटे की लोड शेडिंग लाहौर जैसे शहर में भी देखी गई। उन्होंने आके कंट्रोल किया, वो कंट्रोल कर रहे जी है। बता दें कि मुख्तलिफ हलकों में ये बात की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ जब वजन वापस आएंगे
تو پیپلز پارٹی کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی، ہو سکتا ہے ان کی اعلیٰ قیادت کو جیل بھی جانا پڑے۔ نون لیگ والے ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا۔ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب ضرور واپس آئیں، لیکن میاں صاحب جب ایک بھائی وزیر اعظم ہو تو میاں صاحب کیوں نہیں واپس آئے؟ تو یہ سوال آپ ان سے کریں۔ ہم تو ویلکم کرتے ہیں، لگ پتہ ان کو جائے گا جنہوں نے اپنے دور حکومت میں میاں صاحب کو نہیں آنے دیا۔ ایک گھر میں وزارت عظمیٰ اور دوسرا بھائی ملک میں نہ آ سکے، لگ ان کو پتہ جائے گا۔ ایک منٹ ادھر سے پھر ادھر۔ سپریم کورٹ نے نیب کی بحالی کا آرڈر جاری کر دیا ہے، تو کیا نگران حکومت کی ڈومین میں آتا ہے کہ وہ اپیل میں جائے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا دائر کا حق رکھتی ہے، اور کیا پیپلز پارٹی بھی کوئی نظر ثانی کے لیے درخواست دے گی سپریم کورٹ میں نیب کے فیصلے کے بارے میں؟ میرے خیال یہ سوال ہے کہ یہ کیا آپ نے آنے نہیں کیا، نہیں ذرا ادھر لے لیں، ادھر آپ بتا دیں۔ ایک منٹ بھائی جان، ایک منٹ۔ جی جی، یہ ہے کہ پنجاب کو نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے، پیپلز پارٹی آنے والے الیکشن میں ایسا کیا لائے عمل لائے گی کہ پنجاب میں وہ اپنا نام بچائے؟ جہاں تک آپ نے بات کی ہے نیب کی، میں نے پہلے اس کے اوپر کلیئر کر لیا ہے کہ ہم نے پہلے اب نیب سے ڈرے ہیں، ہم نے نیب کو پہلے بھی بھگتا ہے، ہم پھر بھی بھگت لیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ عدل ہونا چاہیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو پہلے بھی رہے اور ہم نے ملک تو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ ہم تو آصف علی زرداری صاحب نے 11 سال جیل گزاری، پھر پی ٹی آئی کے دور میں بھی انہوں نے جیل گزاری، ان کو بھی کیا آفر نہیں ہو سکتی آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، علاج کے بہانے چلے جائیں، کچھ کر لیں، لیکن وہ ادھر ہی رہے، کبھی بھی باہر نہیں گئے، اور ان کا چیک اپ بھی ڈیو تھا اس دوران، جو 3.5 سال دور تھا، وہ ایک دن بھی باہر نہیں گئے، نہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے باہر بھیجا جائے۔ تو ہم تو اس چیزوں سے جو ہے ہم نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ پھر آپ کہیں کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس طریقے سے کریں کہ آپ اگر یہ پارٹی چھوڑ کر اس پارٹی میں جائیں گے تو آپ زمزم سے دھل جائیں گے، اگر آپ اس پارٹی میں رہیں گے تو غلط ہوگا، لیکن آپ کرتے رہیں۔ ہم کہتے ہیں غلط لوگ جس پارٹی میں بھی ہیں، ایک منٹ، غلط لوگ جس پارٹی میں بھی ہیں، غلط لوگ جس پارٹی میں بھی ہیں ان کا احتساب بالکل ہونا چاہیے، لیکن احتساب انتقام کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، برابری کی بنیاد۔ آپ نے، میری بہن نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ